An sɔgɔma an bɛna kuma AVC de kan bi. Donc AVC ye jumɛn ye? AVC accident vasculaire cérébral a définition y'o de ye. Donc AVC sisan a modèle fila de bɛ yen. AVC dɔ bɛ yen u b'a fɔ ale ma ko AVC ischémique. Ale AVC in na sisan kayo jolikuru de bɛ taa i ka i kunkolo joli sira la ka taa datugu. Donc n'a y'a datugu sisan kunkolo yɔrɔ dɔw bɛ kɛ u ti joli sɔrɔ. Joli ti se o yɔrɔ ninnu na. Donc joli ti se yɔrɔ ninnu na min kɛ cerveau bi privé oxygène ni joli la, ce qui fait que a conséquence n'a séquelles ka bon a tigi ma kosɛbɛ. Donc AVC modèle filanan ye AVC hémorragique ye. Ale la sisan i joli sira dɔ de bi kɛ komi a éclatera. Donc u bi taa ka taa joli bɔn i kunkolo kɔnɔna na. Donc o fana séquelle fana ka jugu kosɛbɛ. N'a AVC ye mɔgɔ sɔrɔ sisan pour que ka AVC conséquence juguya n'a y'a tigi sɔrɔ instant min na dɔrɔn ni i y'a signe y'a tigi la dɔrɔn i bi boli joona joona ka taa n'a tigi ye dɔgɔtɔrɔso la. O la u bɛ fɛnw précaution ni prévention kɛ joona o bi dɔ bɔ a séquelle la sinon a bɛɛ séquelle b'a bɛɛ la mais plus i bi agir joona plus a séquelle bɛ diminuer. Donc AVC la sisan fɛn jumɛnw de bɛ yen minnu bɛ AVC sɔrɔli ma risque bonya mɔgɔ kan o ye mɔgɔ minnu tɛ dumuni ɲuman kɛ minnu bɛ dumuni kɛ tulu ka ca dumuni minnu na tulu kɔgɔ ka ca la sukaro ka ca la o dumuni ninnu bi mɔgɔ ka risque d'AVC bonya mɔgɔ minnu bɛ yen fana n'u tɛ exercice physique yɛrɛ kɛ fewu u tɛ boli u tɛ taama olu sport bɛ fan o fan u t'a kɛ n'a fɔra sport a ma fɔ k'i ka wuli ka taa salle de gym yɛrɛ la hali n'i bɛ taama 30 minutes wagati 30 kɔnɔ i ka tile journée kɔnɔ o ye sport ye i bɛ se k'a kɛ heure kelen tile journée kɔnɔ i bɛ taama i bɛ wuli ka boli o ye sport ye donc mɔgɔ minnu bɛ yen fana ni surpoids b'u la u joli obésité la quoi donc i bɛ taa sɔrɔ sisan hali u ka obésité bi sɔrɔ abdominal lo i bɛ taa sɔrɔ o kɔnɔbara de la graisse ka ca yen donc n'i yɛrɛ y'a ye k'i poids dɔ bɛ ka fara a kan i bɛ commencer n'i bɛ se ka régime minnu kɛ ou bien n'i bɛ se ka activité physique minnu kɛ ka dɔ bɔ o la tabagisme mɔgɔ minnu bi sigɛrɛti minnaw u ka sigɛrɛti min toute la journée o fana bi mɔgɔ ka AVC risque d'AVC bonya mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'u bi fɛn kɛ mɔgɔ minnu bɛ stress bɛ mɔgɔ minnu na u y'o ja tigɛlen don gulɔ ni drogue o fana bi mɔgɔ ka risque d'AVC bonya donc sisan facteur de risque wɛrɛw bɛ yen olu liélen don par exemple âge la plus i bi kɔrɔ plus i ka risque d'AVC bi bonya musow fana muso minnu sisan minnu taara ménopause la plus muso fana bi kɔrɔ plus a ka ménopause a b'a ka ménopause sɔrɔ ménopause sɔrɔlen kɔfɛ sisan a ka AVC risque ka bon parce que ni ménopause nana sisan an ka hormone dɔ bɛ yen ko estrogène i t'o o sécréter a cogo la tuguni donc ce qui fait que o hormone de kun bi protéger ce qui fait que i ka risque d'AVC bi bonya kosɛbɛ donc musow fɛ yen fana grossesse ni comment on dit ça diabète de grossesse ninnu olu fana bi mɔgɔ ka AVC bonya donc sisan ni facteur de risque ninnu bɛɛ bɔlen kɔ ka bɔ a la sisan mɔgɔ dɔw bɛ yen sisan olu bi hypertension artérielle b'olu la c'est-à-dire que u ka tension yɛlɛlen don kuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen fana problème cardiaque normalement b'u la dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u ka taux de cholestérol tulu ka bon kojugu u ka corps la olu fana ka risque d'AVC ka bon donc sisan n'an kilala risque fɔli la an bɛna AVC signe et symptômes fɔ donc ni AVC bi i ye mɔgɔ sɔrɔ sisan premier signe minnu n'an b'a kɛ i b'a dɔn ko AVC bi mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ a tigi bi dɛsɛ yɔrɔnin kelen ka kuma i b'a fɔ k'a tigi k'a bolo kɔrɔta a tɛ se k'a bolo fila si bolo kelen ou bien fila si a tɛ se k'a kɔrɔta donc i bɛ taa sɔrɔ sisan a tigi ɲɛda yɔrɔ dɔ bɛ se ka jɛngɛ ka to ka dajiw bɔ donc i b'a ye n'i y'o o signe et symptômes ninnu ye mɔgɔ min na i bi se ka se n'a tigi ye joona 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 yɔrɔ min na fɛn na dɔgɔtɔrɔso la i bɛ se ni o tigi ye o yɔrɔ la yen
Donc, ni o signe ninnu bɔra la sisan ni AVC ye quelques jours kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi fankelen de bɛ paralyser fankelen bɛ paralyser i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se ka foyi kɛ ni o yɔrɔ ye dumunikɛ bɛ gɛlɛya a tigiw ma sisan n'a AVC prise en charge teliyara k'a taara joona k'a furakɛ i bɛ taa sɔrɔ sa séquelle minnu ye paralysie des mains ni pieds ninnu ye des fois a tigi bɛ récupérer a tigi bɛ récupérer mais plus a bɛ mɛn k'a sɔrɔ a ma traiter plus joli privélen don i cerveau la plus conséquences ka ca donc je pense que an ye AVC résumé bɛɛ fɔ en bref donc ni mɔgɔw bɛ se k'u ka n'aw bɛ se k'aw ka précaution ta cogo min na i b'i ka précaution ta ten o ti ala latigɛ bali an ye mun fɔ nin o ye ka i yɛrɛ labɛn pour que a ka n'i sɔrɔ mais a bɛ se ka kɛ ni ala y'a latigɛ ko a tigi ka ɲi ko AVC ka ɲi n'i sɔrɔ fana a b'i sɔrɔ voilà donc j'espère que vidéo in bɛna mɔgɔ caman dɛmɛ ka prévention kɛ aw bɛ aw ni ce